CDR bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ 42 comités au monde a bɛ caman ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye k'aw bɛɛ fo dan tɛ foli min na balimaw n'u bɔra yen nɔ vidéo do vidéo min ni tɛ fɛ a ka janya cikan do k'a lase aw bɛɛ lajɛlen ma CDR sympathisant aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ɲininen do aw fɛ aw ka to mobiliser pour que don n'a nataw la wele bɛna bila aw ma an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ encore une fois détermination do rasa yɛrɛ alhamdulilayi Dieu merci basi foyi t'a la a bɛ a ka kɛnɛ a yɛrɛ ye sport daminɛ il y a 10 jours a bɛ entraînement na o yɔrɔ la k'o fɔ a kanuba bɛɛ lajɛlen mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔla i jɔrɔlen do k'a yira k'a fɔ vraiment ça va tout va bien chez lui a bɛ yen nɔ basi t'a la a bɛ sport kɛ la o de y'a ka plaisir ye a bɛ ko se k'o kɛ lafiya kɔnɔ balimaw CDR mɔgɔw sympathisant nin ko in a kɛra a ma dogo maliyɛn den si la rasa ka nin ko in tout le monde a compris maintenant que an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ wɛrɛw tɛ d'après rasa même c'est très clair o ka jɛya bɛɛ ye yanni n b'o fɔ aw ɲɛna n bɛ min fɔ tout simplement qu'on reste mobilisé c'est-à-dire soudé an ka to attente la ni ɲɛmɔgɔw ka wele sera an ma comme la dernière fois an y'a kɛ cogo min na an ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ action bɛna ɲɔgɔn suit parce que an ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn na d'après rasa même o tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ Diaw colonel Diaw ale Diko Wage colonel Diaw ani Bugé balimaw a i b'a fɔ match 90 minutes ni préparelen tɛ ka 120 minutes kɔnɔ a bɛ se ka taa o la dɛ ne ma préparé depuis premier mi-temps i bɛ ci premier mi-temps ni carton rouge 4 5 sɔrɔla match banna o b'a sɔrɔ i ma labɛn mais a y'aw labɛn CDR membres sympathisants ka kɔnɔli kɛ parce que match min do 120 de do an b'a bɛɛ tan Diko Diaw Wage Bugé fɔlɔ ani ninnu de bɛ ɲɔgɔn na o de cikan do ka fɔ aw ye bɛɛ ka to mobiliser parce que bɛɛ y'a faamuya maintenant c'est pas un combat juridique c'est un combat politique o jɛlen do bɛɛ ma fo ni mɔgɔ min tɛ fɛ ka faamuya c'est très clair hein? Combat politique de do quelqu'un qui est journaliste chroniqueur a bɛ émission de kɛ sur l'actualité du Mali arme t'a bolo a furadama coup d'état bɛɛ b'o dɔn bɛɛ o jɛra bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ rasa dɔn i b'a dɔn la preuve M5 tɛmɛna anw bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan CDR ma taga rasa kɛlɛla nɔfɛ yan ka fa neni ka ba neni ko munna ale de y'a fɔ an ye ko Buwa k'a bila bi n'a ko k'a tɛ coup d'état la c'est que Buwa y'a san de ils n'ont rien compris le combat de rasta c'est très clair anw y'a faamu anw b'a dɔn tiɲɛ in hakilina ye min ye wa anw b'a défend yanni min ka kɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ jamana ka jɔ jamana tɛ jɔ nkalon kan a bɛ jɔ tiɲɛ de kan d'après lui-même nin de do a minɛkun dɔwɛrɛ tɛ c'est politique foyi wɛrɛ tɛ coup d'état i b'o kɛ ni dalilu jumɛn ye a dalilu tɛ anw bolo CDR rasa yɛrɛ tɛ se a mandat ye a tɛ se a tɛna n'a kɛ i b'anw da kan kantigɛ an b'a fɔ an b'an kali coup d'état ko kuma an b'o bila kɛrɛfɛ donc maliyɛnw nin de do k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna aw maa o maa n'a ye sympathisant ye walima n'a ye CDR membre ye wele ka bila aw ma o ka sɔrɔ aw pɛrɛnnen do n y'o de fɔ ni maa damadɔw de do pour l'instant Diko Diaw Wage Bugé ni mɔgɔ naani nin de do donc o match de daminɛlen do an b'a ta fo 120 vous voyez donc wele mana bila aw ma wagati o wagati o ka sɔrɔ k'aw pɛrɛnnen do fo ni min ta tɛ maliko ye moi je pense que n'i nana ka jamana sɔrɔ situation dɔ la n'i ko k'a man ɲi e nana fanga la tu feras tout pour que jamana in bɛ se ka stabiliser o bɛ stabiliser cogo minnu na i b'o fɛɛrɛ de tigɛ non pas ka essayer ka mɔgɔw da makun o bɛ dɛsɛ kɔdan de yira dès le début anw y'o de fɔ a ka d'anw ye a ka ɲɛ de anw b'o de ɲini jamana in a bɛ ɲɛ cogo min na pour que transition bɛ ɲɛ élection ɲuman bɛ t'a la o y'anw ka laɲini ye depuis bi tɛ rasa y'o fɔ an ye loi électorale kuma o fɔra bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan cogo min na an bɛ se ka voter namarama kɛ an tila transition nana u ka baara y'o de ani sécurité ka mɔgɔw sécuriser mais je pense pas que olu bɛ na minɛliw de kɛ minnu n'a sɔrɔla faamu yɛrɛ t'a la
Il b'i yɛrɛ ɲininka mun na bɛɛ maliyɛn bɛɛ se pose la question pourquoi ninnu minɛna nous on sait pas. Donc an y'a faamu depuis yen ani PV min fɛnɛ arasa ka PV min n'a bɔra kɛnɛma n'i y'o kalan i b'a dɔn cɔ k'a fɔ nin ye combat politique de ye non pas un combat juridique. O de ta ko kuma m'o da kɛrɛfɛ. Voilà. Saga kantigɛra dɛ sogo sarakara dɛ o bɛ se ka c'est à dire que jamana yɛrɛ mana limité yan i b'a ye k'a fɔ vraiment on est tombé pas possible. Donc an bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn a ye to mobiliser qu'on attend l'appel de CDR. Ni ala sɔnna ma action bɛ na ɲɔgɔn suit. Ni ne kun don cikan don arasa yɛrɛ bolo ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛn bɛɛ k'i sigi ni nin ye sympathisant CDR bɛɛ k'i sigi n'a ye. Ni ala sɔnna ma match a daminɛna balimaw o yɔrɔ de don k'a ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ foli di toujours an ye caravane min kɛ mɔgɔ minnu bɔra ka na n'u nana ka na wele jaabi rien que ka ni présenter k'i nana de o yɛrɛ yeli fɔlɔ on a gagné parce que dɔwɛrɛ tɛ o min bɛ fɔ la de gauche à droite an b'a don tan an b'a bɔ tan jama t'a kɔ a mɛnna tan a kɛra tan i bɛ mɔgɔ minɛ mɔgɔ min jama t'a kɔ i bɛ mɔgɔ minɛ ka bila yen mɔgɔ min n'a sɔrɔla a tɛ ka suit nin y'a yira anw na k'a fɔ an bɛ cɛ min nɔfɛ hali sini anw b'a kɔ an bɛ sa nɔfɛ mun na tout simplement a bɛ ka tiɲɛ min défend a dogolen tɛ mɔgɔ la dɛ i bɛ ban de u t'a fɛ i b'a fɔ mais a bɛ ka tiɲɛ min défend maliyɛnw dalen don a la cogo min na u b'a lamɛn cogo min na n'i y'o bali ça veut dire que e sirannen don ale ɲɛ arme t'a bolo a yɛrɛ ko ten a tulo tɛ tɛmɛ 40 na n'i y'o minɛtɔ ye k'o bila yen mun na a bɛ kuma radio dɔrɔn de la dɔ ka fɔ ne ye k'i ye arasa yan ni dɔ bɛ siɲɛ ta la walikɛla a taara bi dɔ kan moi je vois pas voilà c'est là qu'il b'a faamuya n'i ye hakilima ye k'a fɔ a minɛkun ye min ye c'est très simple a minɛna ka bila yen parce que il dérange a bɛ ka fɛn minnu dénoncer donc o dénonciation n'e ma se k'o kun c'est que tu es incapable ka se ka jamana in sigi kale kan kuma banna an bɛ nin dɔrɔn de faamuya ko kɔnɔ n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ o bɛ bɔ k'o fɔ anw ɲɛna kasɔnge yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye combat politique de ye non pas un combat juridique il le sait arasa ko ten awɔ n'ale bɛ commencer avec la preuve o b'a sɔrɔ a y'a kun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na anw dalen don o la balimaw an bɛ fara ɲɔgɔn kan de tous les gens maa maa n'a sɔrɔ i ta ye maliko ye k'e yɛrɛ b'a dɔn ko bin kɛra ninnu kan a ka kan i ka wuli k'i jɔ quoi hali ŋaniya la an kana kɛ dɔrɔn tout le temps fɛn min n'a sɔrɔ a man d'an ye hali ni tiɲɛ b'a tigi bolo k'an b'a tigi kɛlɛ parce que a man d'an ye non an ka tiɲɛ ɲini k'a labɔ o de b'an bɛɛ lafiya o de bɛ maliyɛn den bɛɛ lafiya anw bolo démocratie nana coup d'état inconvénient de filɛ dɛ coup d'état inconvénient de filɛ depuis a bɛ fɔ a kana kɛ a ye bois ci urne na non maliyɛnw ko an t'o la dɛ après an bɛna bɔ de ka jamana paralyser pour que bois ka taa an fila conséquence kɔnɔ tɔɲɔ fɛn fɛn b'an kan an yɛrɛ de don surasiw tɛ dɛ olu nana sɔrɔ anw de bɔra surasiw ma mɔgɔ si labɔ k'a ye taa ka taa manifester anw yɛrɛ de bɔra voilà ka da dɔ la k'an nabɔ ko bois ka taa bois man ɲi bois talen kɔfɛ mun de ɲɛna n'i ye nin fɔ k'i bɛ bois défend ka défend ni yɔrɔ jumɛn ye an tɛ baroden ye an tɛ naden ye jamana in dɛ o de hami b'anw na jamana in kanu b'anw na an hakilina ye min ye an b'o fɔ mɔgɔw ye bonya ani karama kɔnɔ sans que ka mɔgɔ manquer du respect balimaw ni ne don anw y'a dɔn bi k'a fɔ arasa jɔyɔrɔ min b'a la o de y'a to n ka vidéo bɛɛ n b'a fɔ il est incontournable il est incontournable o preuve filɛ kasobonba mun na a ye mɔgɔ de faga non a ye mun de kɛ la question bɛɛ b'a dɔn n'i ye nin poser dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn i kan ka min jaabi sɔrɔ i yɛrɛ b'o jaabi i yɛrɛ ye ko non ko il est gênant ko non 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 bon a bɛna mɔgɔw wuli ka bila non ale fɔrɔma a bɛ kuma ta fɔrɔma a ka action ye nin de ye a ka idéologie ye nin de ye min man ɲi a b'a fɔ min ka ɲi a b'a fɔ arasa de b'i kɛlɛ i jogo kan i bɛ ka min kɛ n'a man ɲi a b'a fɔ ni mɔgɔ bin'i kan a bɛ tila k'i défend o tigilamɔgɔ n'o tilennen tɛ jɔn bɛ tilen an bɛ jɔn dɔn k'an bɛ tugu o kɔ bɛɛ bɛ ka tiɲɛ ye kelen kelen hali n'a sɔrɔ a man ni maa minnu ye k'a fɔ u dabara la bɛɛ bɛ k'a ye mɛ n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ y'an dɛmɛ nin kɛlɛ la mɔgɔ mɔgɔ n'a sɔrɔla i hakili b'an fɛ hali n'a sɔrɔ i ma se ka i yɛrɛ sɔrɔ ka se sur place n'a sɔrɔ a ŋaniya b'i la k'a fɔ fɛn min kɛra a man ɲɛ anw b'i fo k'i waleɲuman dɔn hali bi an ka to sudeli wele mana bila anw ma action minnu bɛna mene semaine wɛrɛ nata kɔnɔna la o bɛna fɔ mɔgɔw ye an bɛ ka jateminɛ kɛ yan'o cɛ
ni ɲɛmɔgɔw sera ka ko bɔ nin ko la an bɛ observation na an bɛ ka jateminɛ kɛ mun bɛna kɛ pour que ka se k'a dɔn nin ko in a bɛ laban cogo min na mais en tout cas bɛɛ k'i préparer ka bila i kun na k'a fɔ 120 an bɛn'o de tan politique kɛlɛ n'o daminɛna an ka taga de don dɛ balimaw nin de don ka bɔ k'a fɔ bi ne b'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in tiɲɛ a b'a bolo don o don dɔ bɛ fara confiance kan ne bolo ka taa an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ anw b'a nɔfɛ n'a y'i kɔfilɛ a bɛ caman jɔlen sɔrɔ yen a n'a ɲɔgɔnna caman donc nin de don mali ko don mɔgɔ ko tɛ an tɛ mɔgɔ contre la an bɛ ka tiɲɛ de ɲini tiɲɛ ka labaara jamana kɔnɔ pour que jamana kɔnɔden minnu n'a sɔrɔla ka f'u tɔɲɔlen don u bɛ se ka lafiya sɔrɔ c'est cela an balimaw nin de vidéo kun don ka bɔ dɔrɔn tout simplement ka nin yɔrɔ fɔ pour que mɔgɔw bɛ se ka faamuya hakili a ye faamuyali sɔrɔ a la min ka bon bolo nin bɛɛ la min n'a sɔrɔla n b'a fɔ ka segin a kan encore une fois o ye an ka to mobiliser qu'on reste ensemble soudés maa o maa n'i bɛ fɛ k'an rejoindre fɛnɛ porte dayɛlɛlen don i bɛ na ka foli di bɛɛ ma maa o maa n'a sɔrɔla i nana fɔlɔ ta la n'i bɛ fɛ ka na filanan na k'i fo bɛɛ k'i préparer ka foli di bɛɛ lajɛlen ma n balimaw nin de kun don ka bɔ ka vidéo kɛ yɔrɔ dɔw ye n bɛ n'o walawala un tout petit peu parce que an ye min faamuya sisan c'est-à-dire quand on dit la guerre médiatique réseau sanfɛ c'est pour i ka idéologie ka se k'a défendre ka propager a bɛ se yɔrɔ minnu na ka se ka faamuya bonya ani karama kɔnɔ maa o maa n'a sɔrɔ i tɛ CDR la i bɛ fɛ ka kɛlɛ wɛrɛ kɛ i ka kɛlɛ kɛ n'a ka ɲi CDR mɔgɔw bɛ sɔrɔ k'i défend ka sɔrɔ u t'i ka tɔn na n'a sɔrɔ fɛnɛ CDR ka kɛlɛ o kɛlɛ n'a ka di e ye i tɛ CDR la i bɛ se ka CDR défend moi je pense que an ka bɔ burujali kɔnɔ an ka bɔ ko kɔnɔ ko min a t'an na taa yɔrɔ si degun ɲɛ guwan c'est-à-dire que ani tɔɲɔ kɔ quoi nafa t'a la bɔ i ka kuma bonya kɔnɔ sans manquer de respect aux gens o ka fisa i ma i ka bɔ k'i sigi ka maaw buruja parce que e ta y'i dabara ye nafa t'a la i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ i sigi a kan k'a fɔ don dɔ a bɛ sara siga t'o la quoi donc n bɛ min fɔ tout simplement réseau kan mɔgɔw ye maa o maa n'a sɔrɔ i ye vidéo kɛla ye walima n'a sɔrɔla e bɛ publication de kɛ a kɛ bonya ni karama kɔnɔ c'est-à-dire moi je pense que argument b'i bolo preuve b'i bolo ka se ka mɔgɔw jaabi n'a ma kɛ ni burujali ye n ye nin de fɔ arasa y'anw dege nin de la i b'a ka vidéo lamɛn a bɛ fɛn fɛn fɔ dalilu de b'a bolo san joli a bɛ kuma la san joli maliyɛnw a y'a imaginer minɛ cogo ma sɔrɔ cɛ la parce que faux pas kelen o b'a sɔrɔ a tun minɛna mais non il sait ce qu'il dit o de y'a to n y'a fɔ n ko combat politique de don non pas combat juridique parce que ale yɛrɛ il est juriste a b'a dɔn a bɛ min fɔ min man ka fɔ min kan ka kɛ a b'o dɔn balimaw n'i y'o dɔn i bɛ lafiya o de y'a to mɔgɔw b'a fɔ ko jinɛ don non jinɛ tɛ il sait ce qu'il fait ça c'est très très important donc an k'an janto o yɔrɔ la CDR mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ vidéo kɛ i bɛ publication kɛ c'est-à-dire dorénavant an ye dynamique min ta an ye faamuya min sɔrɔ an ye espérance min sɔrɔ parce que ale arasa kelen ka kumakan de don i takun kɛlɛ la pour qu'il ka gagner n'i ma gagner i bɛ fɛn caman faamuya awɔ an ye fɛn caman faamuya nin ko ninnu na c'est-à-dire an ka bɔ au début ko minnu tun bɛ kɛla an k'o b'o kɔnɔ an ka na vraiment débat kɔnɔ ɲɔgɔn jaabi kɔnɔ bonya ni karama la ka se ka ɲɔgɔn faamuya nin waati in tɛ kɛlɛkɛ waati ye n bɛ nin fɔ vidéoman CDR vidéoman bɛɛ ye a ye mɔgɔ buruja dabila a ye mɔgɔ nɛni dabila n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ ko bɛ ka mɔgɔ buruja mais bɛɛ lajɛlen a ye nɛni dabila a ye dɔgɔyama dabila critique démocratie kɔnɔ o ye wajibi de ye i hakilina ta i b'a fɔ sans que ka nkalon da mɔgɔ la sans que ka mɔgɔ buruja mais anw CDR ni sympathisants anw bɛ arasa défend fo merde o fɛnɛ kɛra anw ma wajibi ye wa anw yɛrɛ de y'o k'an yɛrɛ ma wajibi ye parce que conviction de don voilà adamaden bɛɛ ka bɛɛ respecter i ka hakilina kan c'est très facile an bɛ avancer ni ne vidéo kun don ka bɔ k'a fɔ an ka to mobiliser ɲɔgɔn bolo an ka to soudé tiɲɛ an ka défend an kana tugu nkalon kɔ i bɛ yan bi sinikɛnɛ i bɛ yan fɛ opportuniste mɔgɔw hakili la ni kulela yan fɛ ni ye nin ko défend n'a ɲɛnabɔra cogoyaw bɛ falen c'est pas ça c'est que système min bɛ yen il faut casser tant que o ma se ka casser an mago bɛ min na an t'a sɔrɔ jeunesse maliyɛnw anw de bɛ fara ɲɔgɔn kan sinon an ma tila fɔlɔ dɛ cɛkɔrɔbaw bɛ fisaya an na anw ye parce que an ɲɛ b'o de la jeunesse faralen don ɲɔgɔn tɛ faamuya bɛɛ ko n yɛrɛbakun maa si t'a fɔ Mali n'i ko ko Mali o kuma ka nɔgɔn quoi
mais mun ye kuma caya bɛɛ ko ko n yɛrɛ an ka b'o de kɔnɔ sur ce n balimaw n bɛ bɔ ka nin yɔrɔnin fɔ a ka se ka faamuya k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli mun na kɛra fama tun ye ɲinan tɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo inshallah an bɛ vacances la yan nɔ alhamdulilayi Dieu merci an bɛ dugawu kɛ ala ka bɛɛ sago d'i ma tiɲɛ kan sur ce one love à vous tous Dia Rastafari.